Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. In this video, we are gonna go the discussions about the material about the aspect of business assessments. Before we go the meeting material, I'm gonna introduce myself. So, my name is Erwin Setiawan. I'm from class 20 Management 23D with NPN 2341120 and 7. So next, the first is understanding. Understanding business valuations. Business valuations is the process of determining the value of a company by analyzing various aspects such as financial, market, operational, and legal. This valuation provides a comprehensive picture of the conditions of the business and its potential for future growth. Jadi, sebuah penilaian bisnis adalah proses di mana kita dapat menentukan nilai sesuatu perusahaan dengan menganalisis berbagai aspek seperti keuangan, pasar, operasional, dan hukum. Penilaian ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi bisnis serta potensi pertumbuhannya di masa depan. Next, we have purpose and benefit of business valuations. So, purpose and benefits of business valuations aims to determine the fair value of a company so that it can be used in strategic decision making, such as investment, merger, or sale of a business. In addition, its benefits include increasing competitive, optimizing resources, and long-term planning. Jadi tujuan dan manfaat dari penilaian bisnis sendiri adalah untuk mengetahui nilai wajar perusahaan sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang strategis seperti investasi, merger, atau penjualan bisnis. Selain itu, manfaatnya mencakup peningkatan daya saing, optimalisasi sumber daya, dan perencanaan jangka panjang. Next, why it's important of business evaluations. So, business valuations are required in a variety of situations, including during business mergers, acquisitions by investor, financial restructuring, developing expansion strategies, or when a business faces economic challenges. Penilaian bisnis sangat penting karena ini diperlukan dalam berbagai situasi, termasuk saat penggabungan usaha, akuisisi oleh investor, restrukturisasi keuangan, penyusunan strategi ekspansi, atau saat bisnis menghadapi tantangan-tantangan dari ekonomi. Kemudian kita akan lanjut dari aspek-aspek penilaian bisnis. Aspek-aspek penilaian bisnis ini terdiri dari beberapa macam yang akan saya sampaikan di next slide. The next slide is financial aspect. So the first is financial statement, profit and loss, balance sheet, cash flow, and financial statements reflect the financial conditions of a company. The income statement show profitability, the balance sheet describe assets and liability, while the cash flow statement show how money flow through the business. The second is financial ratios, profitability, liquidity, solvency, and efficiency. Financial ratio analysis is used to evaluate the financial health of a company. Profitability assesses the ability of a business to generate profits. Liquidity measures
the ability to meet short-term obligations. Solvency look at the sustainability of the business, and efficiency assess the effectiveness of asset management. The third is financial projections and future cash flow. A company must estimate future revenue and expense to ensure business continuity and identify future financial opportunities and risks. Jadi aspek keuangan yang pertama itu adalah laporan keuangan yang mencakup laba rugi, neraca, dan maupun arus kas. Laporan keuangan mencerminkan kondisi finansial perusahaan, di mana laporan laba rugi menunjukkan profitabilitas, neraca menggambarkan aset dan liabilitas, sedangkan laporan arus kas memperlibatkan bagaimana uang mengalir dalam bisnis. Yang kedua dalam aspek keuangan adalah rasio keuangan yang mencakup profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan juga efisiensi. Analisis rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan. Profitabilitas menilai kemampuan bisnis menghasilkan keuntungan. Likuiditas mengukur kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. Solvabilitas melihat keberlanjutan bisnis, dan efisiensi menilai keefektivitas pengelolaan aset. Yang ketiga ada proyeksi keuangan dan arus kas masa depan. Perusahaan harus memperkirakan pendapatan dan pengeluaran di masa depan untuk memastikan keberlangsungan bisnis serta mengidentifikasi peluang dan resiko keuangan yang akan datang. Lanjut kita akan membahas aspek-aspek berikutnya. Jika tadi sudah membahas aspek keuangan, kita akan membahas lanjut mengenai aspek pasar dan juga industri. Market and industry aspect. The first is market analysis. Market share, customer segments, industry, Industry is critical to a growth strategy. Market analysis help identify the market share is hold, the consumer segment, its server, and industry trends that may impact the business. Business positions in competitions. A business assessment includes a competitive analysis of key competitors, product or service strength, and differentiation factors that make the business superior in the market. Industry, growth, prospect, external factors such as technological innovations, regulation changes, and economic conditions can affect the development of an industry. Business should consider this aspect in their long-term strategy. Selanjutnya adalah aspek manajerial dan organisasi. Yang pertama ada struktur organisasi dan tata kelola perusahaan. Struktur organisasi yang jelas membantu efisiensi operasional dan pengambilan keputusan. Tata kelola perusahaan yang baik juga memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bisnis. Yang kedua ada kualitas tim manajemen. Tim manajemen yang kompeten dengan pengalaman yang relevan sangat berperan dalam pertumbuhan bisnis. Evaluasi meliputi kepemimpinan, kemampuan inovasi, dan efektivitas dalam mengambil keputusan yang strategis untuk keberlangsungan kehidupan perusahaan. Selanjutnya ada budaya dan nilai perusahaan. Budaya kerja dan positif dan nilai perusahaan yang kuat meningkatkan loyalitas karyawan, produktivitas, serta reputasi bisnis di mata pelanggan dan juga investor. Selanjutnya ada aspek operasional,
yang mencakup efisiensi produk atau layanan, rantai pasok dan sumber daya, teknologi dan inovasi dalam operasi, kemudian aspek legal and regulations mencakup kepatuhan terhadap regulasi dan perizinan, hak kekayaan intelektual, resiko hukum yang dihadapi. So, we are at the end of the discussions. So, I will close it with thanks and thank you very much. And I apologize if I said anything wrong. And it was Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.